السلام عليكم إخواني وأخواتي الأعزاء، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الذي غادي نطرق فيه إن شاء الله واحد موضوع مهم، وهو كيفية الاستعداد للامتحان المهني. وغنجاوبوا فيه إن شاء الله على واحد السؤال كيخص الديداكسي في مادة اللغة الفرنسية. يعني أن هذا الفيديو هو مخصص في الأساس للتعليم الثانوي الإعدادي للغة الفرنسية. كما كتعرفوا يا إخوان أن الامتحان المهني على الأبواب، وهذا العام هو استثنائي لأن ظروف جائحة كورونا. ربما الامتحان غيكون غير في الديداكتيك. الأعوام السابقة كان كيكون في علوم التربية والديداكتيك، هذا العام ربما غيكون غير في الديداكتيك. ولهذا قمت بهذا الفيديو خصيصا للأساتذة والأستاذات المقبلين على إجراء الامتحان المهني، باش تكون عندهم واحد الفكرة كيفاش يتعاملوا مع السؤال، وهما النقاط اللي يركزوا عليهم في خاص الإجابة، الإجابة ديالهم. قبل ما نتطرقوا لهذا كيفية الاستعداد للامتحان المهني وكيفية الإجابة على السؤال، كنقوم نقدم واحد النصائح لإخواني وأخواتي الأساتذة والأستاذات، أنه قبل ما يوجدوا هذا الامتحان، أول حاجة يقوم بها هو الاطلاع على لي زوريونتاسيون بيداغوجيك ديال المادة، وكذلك الاطلاع على بعض المفاهيم والشروحات ديال علوم التربية. يحاولوا يشوفوا الامتحانات السابقة والتصحيح ديالها باش ياخدوا واحد الفكرة كيفاش كتحط الامتحان وكيفاش كيتعاملوا معاه الأساتذة في أثناء الإجابة. وكما كنصح لإخواني وأخواتي يقوموا بتدريبات بدي زيكزيرسيس، يعني ياخدوا واحد الامتحانات نماذج ويخدموها، باش أنهم يوم الامتحان ما يتفاجئوش بلي كاين شي مفاجآت ويربحوا الوقت، لأنه كتكون الامتحان فيه 3 ساعات، يعني دغيا كدوز وما كيكفيش الوقت. سيرتو لك الأخ والأخت ما مهيئينش، مكانش عندهم واحد لي زونطخينمون قبل دي زيكزيرسيس، ربما غيرتابك ويحاول يدير شي عمل وشي خدمة مرتجلة. ولهذا فهو الاستعداد التطبيقي قبل هو مهم جدا للغاية، لأنه كيساعد الأستاذ باش يربح الوقت ويعرف كيف شنو خصو يدير ديريكتوم، زعما كيمشي قاصد السؤال، لأن كنشوف السؤال ما كيتغيرش كل عام، كيتطرح نفس السؤال، شكون كيتبدل هو لو تكست أو لو سيبور. كما كتشوف معايا في هذا الامتحان هذا ديال الدورة 29 جانفي 2017، عندنا السؤال هو: En vous appuyant sur le texte ci-dessous, vous proposerez une répartition de 2 semaines regroupant les différentes activités de la classe de français. Vous présenterez votre conception didactique et pédagogique en précisant comment vous allez planifier les différentes activités, gérer le temps, l'espace, le rythme d'apprentissage, les interactions en classe, évaluer le travail des élèves, traiter les erreurs des élèves. كما كتشوفوا يا اخوان، هنا السؤال هذا ديما كيتطرح، شكون كيتغير فيه هو كما تشوفوا غير التكست، ولكن المشكله هنا ما كتكمنش في السؤال او التكست او السيبور الى غير ذلك، ولكن المشكله فين كتكمن انها المترشحين كيكون في واحد التردد، واحد الحيره، لان اغلبيه كيقول لك واش سي ريبارتيسيون سي سي بلانيفيكاسيون دو 2 سيمين سو فورم دان طابلو، ولا دي فيش بيداغوجيك دو شاك اكتيفيتي. c'est-à-dire واش غندير واحد لافيش ديال لا ليكتور، fiche de langue communication, fiche d'expression orale et une fiche d'expression écrite. Ou là, il y a un tableau de planification de 2 semaines, c'est-à-dire d'une séquence. Qu'est-ce que je fais pendant 2 semaines. ولكن نحاول إن شاء الله في هذا الفيديو هذا نعطي واحد الإجابة، واحد الاقتراح، ونتمنى أنه يفيدكم ويفيد جميع المتتبعين. بقاو معايا فاصل ونعاود نرجع معكم. مرحبا بكم مرة أخرى إخواني وأخواتي الأعزاء. قبل ما نطرق لهذه النقطة الموالية بنبه لواحد المسألة مهمة، وهي الصيغة ديال الامتحان اللي غتكون هذا العام إن شاء الله. كما كتعرفوا إخواني وأخواتي أن الأعوام السابقة أن نفس السؤال كيتطرح، خاصة في مادة ديداكتيك الفرنسية. شكون كيتبدل كما قلنا هو لو سيبور، يعني لو تكست،
كما شفنا قبل قليل في نموذج امتحان ديال دورة شتنبر 2017. ولكن هذا العام بسبب جائحة كورونا كتعرفوا أن التعليم عرف واحد بعض التغيرات في بعض الأمور، كما كمثلا لونسينيومون ا ديستونس، التعليم عن بعد، لو بريزونسيال حضوري، لوتو ابرونتيساج التعلم الذاتي اكسيتيرا. يعني ربما هذا السؤال تطرح في هذه المحاور هذه، أو يبقى السؤال كما العادة نفس السؤال اللي كتطرح في أعوام السابقة. ولكن مادام ما عرفناش حنا شنو يوقع، شنو يتطرح، غادي نحاول نجاوبوا على السؤال ديالنا اللي هو لا سيكونس بيداغوجيك اي ديداكتيك. قبل ما أننا نشرعوا في الإجابة على السؤال، بغيت نوضع واحد كيلكو روبير، واحد الإشارات باش أن الأخ والأخت يكون دايرهم في راسو قبل ما يجاوب على السؤال. أولا لو كادر conceptuel, c'est-à-dire le contexte de la séquence. Préciser le niveau, le moment de l'année, etc. Préciser les compétences visées. Proposer les activités en respectant deux notions, la cohérence et la progression. Deux, le dispositif didactique, c'est-à-dire les activités, les 4 activités, à savoir l'étude du texte, la lecture, définir l'objectif spécifique de l'activité, définir l'approche, parce qu'il s'agit d'une lecture méthodique ou analytique, etc. Activité de langue, définir l'objectif, préciser l'intitulé du cours, proposer un corpus, proposer des exercices d'application. Activité orale, préciser l'objectif spécifique de l'activité, définir les consignes à noter sur le tableau. Pour les activités de travaux encadrées, on a préciser l'objectif spécifique de l'activité, définir les consignes et préciser les tâches à effectuer en classe et hors classe. Activité de production écrite, définir l'objectif spécifique de l'activité, préciser les consignes à suivre, proposer des critères d'évaluation. بغيت نشير واحد المسألة أخرى، وهي أن هاد لي غوبير كيتبدلو على حسب لا سيكونس، على حسب لي زاكتيفيتي اللي بتقترحوا. و دابا إن شاء الله نطرقوا للمسألة المهمة، وهي الإجابة على السؤال اللي كيتطرح في الامتحان المهني. بقاو معايا إخواني أخواتي. دابا إن شاء الله نطرقوا النقطة الأخيرة والمهمة، وهي الإجابة على السؤال ديالنا اللي كيتطرح في الامتحان المهني. Présentation de la conception didactique pédagogique de la séquence. Alors, les étapes à suivre pour répondre à cette question. Premièrement, bien lire le texte, le support. Deuxièmement, formuler la compétence et les objectifs à atteindre. Troisièmement, choisir les contenus des leçons, c'est-à-dire la lecture, la langue et grammaire ou communication, activité orale, production écrite. Il faut noter que le choix de ces leçons ne doit pas être fait de manière arbitraire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une progression et une cohérence en fonction de la compétence visée, parce que l'apprenant est amené à la fin de la séquence ou de la semaine de produire un texte. Alors, les grandes lignes de la séquence, on a la planification des différentes activités, c'est-à-dire les 4 activités, la lecture, langue, activité orale, production écrite. On entend bien sûr l'objectif ou les objectifs de chaque activité et les étapes à suivre. La gestion du temps, de l'espace, du rythme d'apprentissage et les interactions en classe, c'est-à-dire on a la gestion du temps, combien de temps je vais consacrer à chaque activité ou à chaque étape de l'activité. La gestion de l'espace, c'est-à-dire ce que je vais travailler individuellement ou en groupe ou table ronde, etc. Gestion du rythme d'apprentissage, c'est-à-dire je vais varier les questions, les exercices, les approches pour, oui, selon les niveaux des élèves. L'évaluation du travail des élèves, on a une évaluation pendant la séance comme de la lecture à travers des questions-réponses pour tester la compréhension des élèves. Pour la langue, je propose des exercices
Et à partir de leur travail, je vais noter les lacunes, les fautes commises ou les erreurs commises. Pour l'activité orale et l'activité écrite, ou l'expression écrite, on va proposer une grille d'évaluation, c'est-à-dire on va proposer des critères et à partir de ces critères, on va dégager les points faibles et les points forts des élèves. Pour le traitement des erreurs, on va procéder à l'évaluation formative sous forme de textes et des questions de compréhension et des exercices de langue et de communication pour combler les lacunes et remédier aux erreurs des élèves. Alors, alors voilà un tableau qui regroupe les quatre lignes ou les grandes lignes de la séquence. Alors, si quelqu'un veut ces documents, il peut me laisser son email dans la boîte de description et après, je le vois, ces documents. Et j'espère à tous les candidats une bonne chance et bon courage. Et merci pour votre attention et à la prochaine.